Okay, malungit tuta udalesado in mura ma staff ka metal station direct kaluk nos amin. Muskila te leden me kaduk mutan mo ka tingi. E mal gora tamangal al tol blamdu ako malak mo rogul kan dite tamal. El oyang raw deswe me omda solway gaw. Mau ela do muling kultura yung tergi de pogo dar sa omongul susrigi del mora koli bedul ma iray galaw manangaram kati tigel rubukul de tigel direct al tabe le sado ko ol ko radi misal tal ich otti ele mo basak mo kalbek kalhanga direct kalmal al rodo la rubukul tigel rubukul kaldew ngal kaldew tigel ngara o sebe kara belu direct kal dar sa omongul susrigi del mortir direct kal mora pilung miray masil orior direct kal tokobet sil susrigi da dar sel mora governor gi da yosita ka dachi administration ringi mara staff ringi rogui ma direct kal mora speaker rudim vice speaker gibbons ma ad olbi rogui mar mora bek el dabe la maklo mar ngas ma ipang seine ngrablo orior direct tokobet sil susrigi da mora ad rogul tira kel sel orior marogul listeners sergam ak maningek mo dam na teralas na mar ada direct kan no tergib na madang ligi drai kel gukne karila apas el gire la seul de sued el gire la abelu makumarak mo drogul maningek mo nga kal kandidat kami umarak mong gire del el masabak ra ad man diakal mura abra albul ma dan ngreng ma maknitelgar tugunia mora ngalike de tiria mo ongora tablura trata mel dorael udre sado aktire kal suakal me mal pay ngutagit alle motergib el makatak laigel togol gida armut tergidel ma adrablo mal momnek mungkal kandidat gidel alan marbong kak malwat albuiga yaka madingek mo dokoton marmut aktire kal luluto team sel FYI for youth interest level all da sol giri ram girel at dem le togora rele tra nga ko state ta madingira am direct ngarngi em ngara ko state ter driru taigel bekkel madingira program gida aulungra ara ko state as a chief division at time madamal madingik ko sendire nga man to kang program ligi de to lang ligi tam le benefit ngi melado me seti te dire mal productive member sa community team kadamal lawlang asulil dire kal continue share reng gire la osab aklela bluma adri aktire ke udle sadoilo suakal mo udre sisel tikta tingin del me kalak lukuk se ako marak mo kumanik mo siyem na direct kal na slogan ra late president senate el Johnny Raklay hindi na kaada abukula masar nga kara Rania gimnol mo turingi mo may maklingit tel fokus pe tel tokoy ling malt mol abalkul kataw marak mo selbom del mile lang siya po molit maning hindi ka dito ra kal hindi ka dito ra klaas lo marak mo siya nangalikeda dungil mo at makati ram kro tiri sel mikere lo mesti ra ngit tokoy ilgalela udaswir marindir ako marak mo si edik klorngudul tara melo puta kamata ya nangalikeda awngil aklada tir aklada de kaldi bugla siya mo riore koregela mal toklo do de malungil ad umarak mo siya sukum makawarong ma malbade bagil taraad malubing gila balwam neighbor kaw ako marak mo kaw sebedel kay seul kakatkaklem sa bakra balwad ma haradring dil makalak lugo ka amal tugubet sil tokoy el altame utilizado ko direct kan malklo gal program na sel kada madingek mo sel del mia aro del lang emungil mo nga sing emungil om tebe ning sel girelo al moklo en ungil ateme mo marit maselung irodo seguida suadlo bal seguida ada de gadil gal tel mura badingeda dos pering direct kal galela ul deswed makalela rungud maul maktiri gal ngel mo tong tingya adar nga ma temegal suakal mo masiunge ma ponga igagid to ya bok kurura relic as a legislator
Podong tangat madamngit udilasado nga kadirek kalda umarak ma ad olbile. Kadamol di merulala omdasok mo adrilala al tomera ngal mandia kalora la curfew engara ada mo otirakan which is ngarngi ado mesrar ngal te direk di makal mo o meter set time. Kumrak mo as a leader or as a legislator en giya del direk mobius amdadra wagi gid tokoy mo kadamo all after programs lo masitrik mo ngara sa edel kaing seul gidel. Ayang hablado root at seltan madangangi mila sa lorior. And there's always room. All dingan niya asimrata ngit te al sa edel mutel gutmok laikal program mongil. Mutel mo sutria adal ngal alsel mongil. As a legislator and direct girem al tob del longawal girela program ya kadi ngat tel di imol safety net tergid. Direct girela lo siga bes te al outside ma الميل مو مسبقك لايقا البروغرام سرقين ينغا مالو مران لك ملار موت املاقي دا مال البطوغ البروغرام سلمرقي دا شاد غاني ماغو مراك من سبقيد الموت السميسي ايقا البروغرام اوان اديريك الدومي سرقين ودلي سادو اقابل اولدين اتين يسير مونغي ويقا لي بوليس بلارين اغرا مونغو را ديملي مغسايم مقورا ang nakadirek kalmla mo mo taklo tam lo reng saigal ngi aku ka dengan ngal alsela balwad aku marak mo candidate terkau ngire del mo malgadung maulud ngire del jak klorngu da gat toy ngire del mo sirabel mo ngara un mo ngaising ngire del gida ad olbilas ed lo gore ngire ichensil ngal alsel orior alme ogorget tik mo ngara ngaring ngaray gel guk omosong siringil omomdas ya kamam les status among sumiu ako marak mo olbir oras en mo dongeng di agency na governmental mo alchela olbir orior ya oget tik mo tiang ramang YC tretel tokor alchela balwa ndia kadir lalla eme dong okle ako marak mo giringan migi silom terakaw haul malsokal mo terakaw giringan migi silmo geray gat tokoy mo tirit mo kalmo kaw dingi ya mo ngasyo sigay genya solution mo raigal problem Umarak mundak sa ilagadak sa ildistob, di sum klorngude ng okla. Erek ma ang parent, gidil kuk gidil lulungit del mo omtera adang kadangara kadamruning. Umso kal mo omtera ka wadirek kal sumangal ka akuk mlo makaryor al selablay. Al top del merabuay ang ako omtera kal adrabuay. Bagumdas sa sengrasep edel mo ngul mo giwing ngal mandiak al top del ablay mitom selu kora adong dasul kumasing. Girel ngurablay elbera buay ado olut kolbudul ablay ako mdas swingel ngal ka ulmak kasi kadar murtul for it interesting gigidel ngal ngaya ado mdas ul girel mang sebeder reach out tel morni reach out tel mor adra ablay mong marada kang sed nga swing kang mabul mlamrut ngilura o marak mo dia ka parent el migisa tutto am gororang legel swara bol dangreng Dia kadi imol ngal tel belul di rekem gisa tuta das mo ka suakan mo dang ring. Ako marak mo arugul ada malingan niya potential tin. It's only a matter of al ada sab el mo help logi sa igel potential. El gire del mo tigal buigil mora ngil to ko agad mo tin. Siya ko maring to ko akmla maruringin ni orior. Ning ngilan ngul mestriar buigil kuk wal blol gora makita alito der til girela klad hindi sel bodong til mem guk mo masasel other side klad et tia di til mol mo marange and apple mo di til sel bo di til gid oitig hindi ka dilot di til expected mo hindi ka rugul ada mdu arendil rakot tulul ding sep edel ngoswira adel mo segide udilesa doya wal gora ulmak tirigam nadra sanklega garuta umrak mo as a leader gide del direct be hold accountable responsible power of influential dobang dana mo malaswal mo tanganyan miril adro misrigid matlitele da ma conduct rigid ma tokol dorul a direct nganya bol effect ringida ma ulmak tirigal modersida umrak mo leadership ay gide take kalit o siga teal
omer kalmar adrogun kita ngani sel direct kalokor gide esado ingel kora adeng sel omer seringi sel sticker gid se adeng kuatet tere adeng di omo mongul ringel tiagir en ATM ya initial lagi del ang clear alan to the sang marbo ya osisil time nga niya direct kal malungil tokol top der sel masyado marak mo ngire del atter etal marael ang ba esa why game dilu ako tulung ngire del tigel nga sol tigel osis agila takal ngire mo oit tigel ospe anga sa takal ngire del oit titrin especially sum ko tang radru alboy nem le so del mol mo sulbra boy omes em sep akar al Mage udresado direct kalombarak mo government das edel mu beluam sisi di government tap to kabudel albul madan nga rin aklo nga umrak mo belua de kam sisi akpay umrak mal sumungin man la government ma adra bulu ngina rendire en chora bulurir segidi beluam sisi ma government tabulos pe adra bulu to kadugo korogul to klablu to kla government tirgin Hindi sumar ada tokol feel tial frustration mo ngaram kada diming taklak mo mal lungi la government trigid enyete kada mal gurusira bekkel sil siradrang aklet ya ko maral mo ngire del mu tel mo sira ber ak singra seb edel mo gut maklilo ng sira seguida kora so ang kam kataklian nganya gere udleng makmal wel kam mager mal musulang candidate malwa sumandi yung ila to gera kawe nga ka niya pa bebira adam lamang do nga kal girela lisertir ngwal nga niya sebe krenger tir lo gera information na government tergid el girela lisertir in fact last week nga niya imora adal imle askar nga kat mlaseya Tial bliri da ngara daubel meul tabesin medala tuangara utum. Tial medala bliri da al bleluin ringi tirgel rightful owners el beisar claim. Temlor adra na state government oror emlo meluk ya longa da du urtire engora walem lagal lungela response tirma togoram lo o begikle. Radalang aklir. Leng magatatal haraw ti alisir tire dimlalo nangek mutiam lamolut. Mangarngi segi del gora adakter reng masibak reng rara. Logera information ilgera dalang aklir. Tira madangek masega utma buay mangarngi alametil morngi. Mar adalo riol girel triter tire lungil. Ngara sebe merulil mo ngod isel siasing mar ada diakal bolo meser ngil waisi. Emos o meser tial ideren GSPLA mar ubet ada logrior mo diaka wai gegida lo mrura alsel. Dia kamal misara til aludas fe nga ka makitarong ulo reng sa sumar ada feel threaten ra ada ra korostikta. Esa candidate makatangat makpong Mospe la candidate trago, mospe la selector gol direct al merit traigal toy. Al suma claro amna matri tragal garil mong claro government. Seguido hararing. Endil sumuk na matri private, hindi kal ginem hararing. Al sum kom hararing ako marak makoro state tagil lo lutaw do dem. Hindi kal leng al mara koro state ta private tal utum. Mga kmi takpong yang gel sum maklising. Malubang nganya alwid ang giyel awagek tilong sa pedro algek tikal staff ra KSPL elmera madala olbil ay ko trick mo nga adra blue feel waising ang giyel sumok ma tel environment tra ko state ma tikalong ra legal services ar ada samarian metal government trigide samarian lo geragir umrak madabong kada mga sir
Hindi ako marak makro state maki SPL ako nga sel di mga regera public land ukta ka ulas wilo kasi matikal adra bulul kay galis ng demokrado ng syurti. Umarak mong gire el government mimok kalul nga sira sumok lagi ni albiru ra sakarar mga government gire man lang laldo makapok nat makmit mo sila ito mo sira pera at to ko sumok ngil agi del di lagi nga ila situation agirin mo direct mo osper tigal legislators nga niya lang may malaka mo ngirigin mo ako marak mo dingan niya ti alila ti kadri kom te ergit mal mo ko dong lekong etom te ergaw lang ako mo makarse mo ko dong agirong makadamesang kada mamabil may otakla kada mal mo ako state makadamesang hindi ka suwakal mesa si treatment kasi ang malalway siya lumundia sige da kalik ensir nga kalmorsing Kemusulang candidate alan nga niya atara candidate mo obisa ka benor mlatera kasus nga eosrudim o mesa sel permitting process ra planning commission mag SPLL ngom dasok na singire del streamline ngi mang momre da permit el tuobada Kamadang legal amlo soyis vera application ra processor el gire legal signer kami. Tirgel adal mle candidate temlo mal assigner tira adigul reng sa mondar til mal decision monday. Ya candidate esuridi mel gukrumut ma obisa gabnor aswal mo meseseru li mo diaglo aisi. Mo sabel mere da processing role de swemel girel si. Akmal o yung role daswa kung marak mong mal girel ko ta panging streamline ay ko to rula obis obong like a one stop shop. Hindi ko bong emdidirut tel morger magere me mongila. Ako marak mo sige lulo swela kandidat tama lungi lulo daswa. Ay so mga gat magilala ang girel at olbi lagut makli. Governor mo, ngel mo whoever mingitan mo nga tawtring malsum go require the executive order malubeng palasira adra border gut makliya dong itertil at tamerli ling tabtokal ala din kam na siya kal concern na permitting na building and zoning hindi alsum katatala tam nga niya complain utilizado el waisera process diri ka kadan mga maybe set a palasira ring mengira dan mongod isil palasi dak sure sa seng palasil to dra olbi lalo palasil bel ket makla adra bord din gira dan mongod il akamodai tra adra belu el obong kungila ngum tirigel abul nga kamlaw do se makmay tanganya masal dire ke selme tanga taxi malu betako amakol adal mel malom kal rabliril may yal me sadling giril guk maral mora ngas LRR o bisa ngas LRR giril guk maral mora QPB mo batter former team me ako state even mo oba mo luy dringil mortal D1 el KSPLA ma building and soni giril kawa angul mong kumda singilel mo giril del build seguir trust trigal inter office al sila government trigit mas ilong sugid el mutel babel ngeda lo D1 el division el D1 el volume el ngeta gid kita adra bulu gid lo makal el mong ngul mora aki SPL LD moral maliwek tel pobe tiragi ay gid ang das ngid el build la government gid el morning se cloud marang adra bulu morning maldirek el cloud marang la drong legal office lo rol gid el interest gid adra bulu magumara sel tasul kandidat rodim oldu ringil mas ngid el mo kodo bangit el permitting process mamomre da rogul to start Silang candidate disal bring up atul ngaral de swemel girela a residential lease el mo 99 years ang aramong ya late Senator Isidoro Rudim amle concern el girela term release orior lendimle 15 years ma 25 years sa seguidal time level oil malgor nga kat na singgiri ulo mesa tiang mo change ngay ling meding raat o magro rangal gel medengek plus et al lis nga kalbli la dalang akler ka 15 years and 25 years se margoe in terminate malubeng expiring kuk mo wudigel mo
o marurap listen ngi. Ndula si o motor klitial mo long term. Ang mo sabi ila adal kuk maldi mga regere mga tmokar adalang aklile dial sebakar ngurat dial. Liset mula sing investor ngi mergo e mo lusra. Eti endalen dalo ngek na sing mawangara. Outcome ra selbol merekatur. Manglangi ate elamel seguida al tema ma ruay bedula ulungra realism tengilun mo 50 sector. Disira ko kimsi sebel mora KSPL era ngania changes. Nga kamlit sa meningira at one time. Seral bun ngani tial waiver program kimeluso silul da 90% ra pelsirar ade di tira pera 10% te meso isip ekdamastrira abesel term alubeng lease agreement tin will continue pay o sisul time agiri regulation el mosab la lease residential lease el mo 99 years likmil gora la late speaker we harang na say ngaramal komersyal ikadungol masara ng odoblo 99 years etial residential lease adal sabihin mo 99 years ek purungak mo tiagire del mo rulim lian au regulation ng kami gibom adapt au resolutional lagi wa advice sa imara lawyer na mo jas tulu spera ngungil dula sing ngungil omdur olbir mil endorse tial el mo regulation legim lebigi kara national government ra PPL-able challenge ngi magpunag la say mlamo dia ka utum ragablil emlamo tokar adro orior mangire drulil mo 99 years man sabedel tel extended familia sabedel orgadi ma ang alagay mamura krel belao isabel mura grandchildren gak mo obong ani a home sweet home. Hindi segu mesin hindi ka adro bela ker oriol nga residential list especially gen la molud e motor go kat mong klalo government. Hindi ka krenset mut mlamastarira residential list are other 99 years. I get clear elutum. A obong en SBM el motuti tiamang mo SBM logrior. Mal toleng saka udulay gile de siya temyo kam git maklimel aga mal selba akon nga kamalo maratil ay gidil to. Ngarngi regulation na lang unless it sagim tob de tumlet change. Hindi ka manggila la, ngila dal mo mesang mabok matat mo po ak mo omes nga ka while ay gidil moloy. Tumurtil malbade bakara ngalagay draklugo. Lo marak ma drang okol ma apply investing ngil dia kadil el tora el amaklugo yang buk mo luklen. Talaga investment traga malat ka ngalagay maraklugo ngalagay. Et tagida paiswakan mo otilu duswal gilet tetoralis. El gumdas swing direct el gilet el mo omesin nga makpok natat makpong mo omesin. Kung marak may galis sa residential list, agad lo sigat alak mo sa tao, makarang at legal other nga rin, secure ngil permanently. And dil sukum matamaat ngil marango dal adal dakal sell penetir, ang segireng girel mutin mo ako state. Ndak sa edong sa adal, ndak palo-balo magitring, kada malat karingi madang aklel marang nagil waigen mo lokoy, secure da. Aktire kal dong okle udale sado mo nga kakiralis nga kaulis mga kangaralis direct makpasya nga ngaramar adal kuk nganya klokli at tamira dia kangaral contribute ringin mo ra Coro State in terms sa galoling and yet at tamalar services ra Coro State yan adal kuk drastal adal kira galis sa malmaring malat taloling and receive ra same services. Ako marar kung masisel at tere tal maral tokoy agiyadam na mo aduk mo makadam imolbulul mo contribute al equally hindi ka tungubet sa kung wakuk wangaradro ulim malumang nganya atamem makuk dang okulungil basumya adan ngarali sa kukurusi ako marak mo sel the neighbor madakaw tonadi yung gileda losi kasi makadam mo at tere kasabak Adalin mo tapos sular adalo kul ngaralis ma tiligal adalo utma utum
Ako merak ma government tabo ng song sa doral mo adra bluda sa idos pang sa kadam giso do ngilan ngudong masula government letya government trigidum sa bak trigida drang klet segida kum dasang bay mo losing regret yang 50 and 99 years number sa di maral merio so set at adure lang tigil the next 50 years sa self acclaim ko di comes 50 years kaya guk mo la nga al sel change la ang kaduguk mga sa bakling comes 99 years man Diyos isiw ako marak mo esing gyud nga tiang nga malalo to tises kum rat toran mo kasi makarata sa aklay ka ng ok hindi ka luta hindi adal guk may nga dulu al ngod all the swell ngod political agenda ni guk change matigay nga mata guk kwal bol ko direct mo malmasima adrang akli Mansula candidate Seldo mese telgoro state taraungil government ablur orior ablur belaw ngaringi agel lo spe agel soal merul adil gat mokla meselte alla mal ngaringi rangil dil candidate el mosoisube ot mogomong ngara gogot el morulli el sebel ngaria impact ngil merak langar kit sebel betoga priority leng kagro sar ade kagro sa uspir dengar ngarasil ngora mal melat kerngik na se gamoruli el sebel mere de gut makli mang motel gibel el sel ba aklak langara adar belau mal ube ing bongi lak langara adal rel al silsel kiral el sel ablur orio mal besara ungil kere utele sa doy sel kotel mal baday mo ngia youth program ako merak mo selsum betoka waike mo ko betoka party betoka issue di may mok la teal ma program sel marang leged allow el maklor ngudur mong yakal guk galang leged guk podol ade anik mong galing guk mom si pas guk marang ako merak mo ponga mutel mo tritigel sel youth division core state youth division sel staff ma tigal youth reps tigal youth council lablo orior el mut el smisi program el giriar ng leged mar migir el youth age rigida adre belawa define youth el 15 to 35 hindi kita level almura program rigid el ngasigil 35 el medio klol idol age el ngarabalu klo potential tiriga yaklisi el abalu rigid el makot to tauta program ora til mura tolong iteal kidam sa daigal bek tol dum tasok mo kada start el angin mongira maybe next year or following year hindi tagi dai sel one edel practical se pedro gut makli abok ngat maksoy se segi da kotol mo multi togora youth gida wanda ngiri gide quality gide utilizado omrara networking at time core state member Micronesian Youth Service Network tiamal klol al dakadil Micronesian direct regional mora Hawaii all the way mora Marigel toka ungil te al core state member ay kagida ay direct sab edel ay kadit mo kasi nga niya kumarak mo sa edel mutul mo ngel mutul ma te al may marang ligeda self aklak lang atid ay gida ku move on mora next priority sektor next priority ako marato ka ng oklo dahil displacement udale sa do ako tol makita to ko makita ng ulan ng singit mo nga alsa balwa dem na displace baby digida angara mo to ka dio tikal adra huli ping angara baraks baby digida adra belaw mam girl family ti rent baraks alsela balwa mong bato ka ut mobile dire kasi pedal umere malubi ka mula housing program ringing ay gal ut makabli dire ka marapto kon maklon yet tindiya kar adal mo kada dire ka mo dire mo ngara what's going on bato ka teletel ut me adad marang legeda maleng el moral adra ngod el bululo shoba housing mabaraks makita mo rin to ko nga ka ul makrumut ta da so ka lo misrigi del motit emo urab ras ay gigid tretar al sila balwat matokora housing el programa tiligat pokol do ngim namat mok makumrak mong sabi edel mutul moruli
Tiagi da malwan ra kumra uno sing edel umertel aigal guk kaburse mla monyam gikyong yes understand mo kadam gitakra pristine paradise aktiral understand mo gidal adas edel makarola gidil adam matmokra balwad tigar mudra balwad uns edel makarola kaburso edel makarola tamay tolok uns edel makarola aigal ngi nga kaburso endil sugum kada mla motit gurusida al settel belu malat ka tamay tolo ma kaburse el gidas edel mogut mok no ngila kum das sia tiakat suwa kal ngaringin mo sel dora bulu laira udale sado momok lam sa seleb esel building tel esel kombali le true value Oy. misel mo mes sel right side ringing imol klol bulul blal ngwa ata surang al mom ta magegi sel kaburs mal klol bulu mo mesin se klol utmarung utmul tilo bodrigel tiara orior ega longot kate bay ngisim lam gegi atarablu el dom singing mal more than enough for gutmok lateral housing no pong tigi dem display sa dom sing priority emne se bedel mesatara togororgi de designing mo ngi magegi bay kagi ngangil available ma public core gi ngania tora kaningil se el mulay gat toy makumrak mo esa legislator ng kandidat takpo nga igigil kuk sab edel lotaw tel ngani dabo lauryor pol maktor diar kumrak marugul kandidat mar adal ngani malatkar and diesel lakal wesa rolo mo ulit kadi feel self frustration yang akadya kalso ka adal belaw mar ad oriol nga sel oriol dong okle mamal mering naklangat ti kumrak mo tamal bade bakang ligil mo tiriga ako ngal to mo dibus tirikan ng ligid mo ang nadrang aklit. As a representative, as a legislator, ang gila del Mobius amda drake, mo korgik kilgiri rar ata. Udle sado amrut magil uldub arkaw, magim na uldub arkaw milay ka root, kamam telm armurt. Makitar mo drake dalang okal dabong, hindi ko sisiw. Mal makitar mo dok masing ngaram bay ko kadokora maral advance sa technology mal kong logut to advance gida wadi dogora di miodro de keda tiangar baby kid maka umrak ma makasayang tel system ra demokrasya ko sel waldi maturity marala bilas di nga katat tigelo maral wasing dak sep emel mas abilas o mesra adel mal ngara kadrange abule kaum mesindia dia maturity na mas abilas madora hindi ka umrak ko da bilas de sikol le nga sa adro ko ay gigil tutokol adrang ok matokora ayuda igel gumrak madabong sep edelo tawto Sulang candidate alan ngania diwan el isul ngania tra candidate el la besok mental candidate tamne ta mention el gira learning center el labon sal merun al sel orion ngaga umrak mungirel ngania learning center le gumeset tel technology na so isobe en betoga igel betoga uspela technology rel angel lumsin de angal gerela tirgam gegrela a uspel text en di kora omel esura reading skill el malmla morio dome se hablo amerigel ngania an learning center en di tuguk start raginder rawan en ma 12k el tabil de angal gel dingara I had started to start el develop proud reading skill mesel oralmente start first grade na mo sabi el manguyo. Nguang rol de swim girel seguid el idealen. Se dome serela tel age group rela. En petok adial sabi el manguyo el magatekat. El magagrela. Nral de swim el girel seguid el learning center. El mo include a kinder el me 12K. Malungil uldaswe udale sadoy malungil uldaswe diakal tilanga diakal esel uldaswe in fact tilagi tokora learning center concept agi mururingi na tangara ko state kadam na utilize igal el bail nangi ma identify igal niya walgora hang out ngi identify ngara community kuk mudu ora ngarang الوالد قرأ تورينج program learning center المو help را نقال قد ميرورينج متيجي من الهاي سكول نقال قد ديرك
while tokora transportation tiram no ulmda si migrant touring program kada mirul ngilo mangela gal school ase makaranga gim help pati nga ka maintain nga ka gidil tokora learning touring program mga akmal ayang raw tas although bringik mo madalutul mo dalutul logi sa ka gidil program dalutul improve amal madenge udale malungil ka mention tilang at one time nga ako state agi ko ramli apply tiang gidil tiang PMCI PMIC as a youth division na gimna submit ra application ra kamam lemlan niya maklol donors alman na impress ra tetele ra dorior tamle willing il fund ra program magim na submit sa application more kami ma adage SPLA ma leadership mas also tiang am na close me madali utilize ringin mo accommodate tay lagi del program ling ngo banggal housing matiaklol building ma compound ring ya amne willing self program me help transform ringin mo o accommodate tay kagi del needs rigid dul mes ay kagi del issue do sadre lang ay kagi day gel dul koy makmangyek mo kanya madang list application ending for some reason ing guk timla kal materialize sa gid dul do swam mga kaumarak mong gid el mutel mo sa lutas me mo sige tri gid el whiching di nga niya communication ng gidlawan tri ay mal di ka adu kaw email wasing wakara program rablu itigal ave utale sa do ya dia kal kora di hutsul at tira mal mato ko del dubagal talagal trip pergi del mora kal youth conference itamal no impressed tra tetele da adre belaw tedi un mes regidem lamos el telo se tirgal buiga nganya culture tir magi man lo ka ngi ka retire del Vietnam war vet nga rubak nga ongerul ko trip per gimit rakwam tagi del Micronesian Youth Service Network ongerul trip pagimit ra saival hindi mla kaplan ni merebelaw hindi dul mes ra mam gimo adu amanik mo tiragi da they're on the right track at tora program certain ulumrak mo sel kita umrak mo it takes sa community ang dia legal services sa government ng community mong tigal luba karabalu matigal makulat ma even maigal agency na sa government tagiya dal motma ke create self safety net tigila programs mandia kangal mo reptra drongolin matamal no sorry matamle and apatchen sa skoyit fly lo banggen merbelaw matira amne willing il mo fund the program. Kali remember sel application no. Remember se simle toka applicant ngindi. Oh hindi. Di lagi ma se pai ngatem la tob det award ngil mora. Tara kumbali bai legislator angerbeda tiring sira susulo ai sira lobangela candidate surudim et KSPL amne listening mo na tra private kumbali ya kuro state legislature rulia la el irmar gringin mo tra ulgorodora endim KSPL even though tulo mle notice tindit went ahead e margorulia lisa outringi ma according to legislator Francisco kuro state wal black prepare court mang semla meakal mo olgorodon maltang mo niya te elul mga dadura anexel governor mo kuno magara turn na tel mo niya bal ko lese maklol building ya maklo potential ringing kadang kadamlar kading si adal mutul mo adal mo mastri tigagid adal you know I got trip regid more outside dia kalida tigal bugil gim dila kalor tigal youth council may drep pa adire man part tigagid you know ulma tirigagi mal maklol donor sa willing il me ikagida kel dolbot tabe malal me ng sirabalu we're still in communication agi madri adu mga kumarak mabodong tangat makatbang kalmutul open na sila simina ungil ka ba leadership role global lolingit mang kamalingin adan lolong siya sorry ngwa support la leadership tamam nangek mo niya continuity malmol ma program selva ak
Makumarak mong putoka ungit te alya potong tangat mo kadbong kada mo real mutel logi cycle dim lang aringi mutel improve so patriak lang aram mirel ad mabelu Ngania tara golin nga listen nga ralan sabi ali bon okay kami sangilal golir. Okay malungil tuta golin nga raer. Alta kom kora di dong yang reke ko kwasing kai kin loida ndi kora to kat ko lo o sauda mata to kal candidate na ma to koi mal meral to koi ai ki ro pil lo koi tri kal ngal ko mor to ndi on ti ka e ko ko mi war mor to wa se small on ti ka mor ko mi war mor to wa se Hari at ko relaw ba siya kil tawda ma at ko ra siya balak mo o mo ko ra ngari mang magkitra din ay morulo tiya a omrulo mo mesringar at ay gila ba bira ko ra fikula to koy makora direklo ni telo asing mal pekos rur to ba bete ngara e verdo me le klai gam mo tela in lai ra ko mo ram ko mo me cycle ko por udo toy speed ngi un riye me sar ala se oi ai ga gi ba lo ko mo lam to koy en di sel da kal ro la di ro la la di ro re mo se mo di ko mal mo tai o si si ta me tiagi da to ra ali se ore ore aki dire ko ngaralis on bi prit tra lo mal ba se aku ko bernya a claim ra udo mo lo ko mga mo ra ka beli la Aki buk mo betul betul, sebab lu pergi ngilal kandidat, luas itu mondas, luas aku roste, tendi menla oleng, kalau punya problem yang maimal, ada lambat orang beli aku dah lalu ni pergi, aku terdengar bahawa betul swalda, aku kemeral asyik ada belau, domes ada ilo cat atemir, berulak lalu, aku dia udah lulus koloked jadi tak penting dari kuliah mesti mau bilang sasuam kau malah apa ya kau malah kamu mental muda rabai sebab mau berak bul mamsulah on yang mal misal nilal masra hindi mo tadu mo masasalu lo ring si embrat to kay lo koy ako mdasak mo umrula paisum oklar ko to koy di dolo ko di mem dolo ko to ko ako kolbol mera kasenkyo podi kitrira abula kumdaseng namogel stobring yang nga kel masa olingit mga sage pa mo olong sila nga campaign nga kakpongeng selungo ko maldoswira gidela adrebelaw nga rabludir gidel selb akle dia kal mura abra albu luma tengareng ma angidit to al sila balwada ako marang to ko mo tautring sa do tika man tikal mrali sa dim na kadira tetti loral mong elom ko ora blidir tika amnen mo apply Eka madangali sel kadam la apply sim kadam madangali sel dabong katswada alis ka dos pe alis matel kan track tagire mal signing ya kan track tagire kal mal mukal kasi hindi event ng malu tesya kuktiraw mangdia kaswada hindi ka dos pe makata signing esa candidate le selector ako marak mangdia kan mal tra of the swek madia kan mal tra ng kal tsungum makata mala oleng ya real time il molute da maldi do katakal rekmundia kamlesan na contract ngal esel candidate esel selector adri kli ng mundik may kaloleng kadamakarang multul most of aklak lang ara Musulang candidate hindi kaya kadig hindi sa aklo ay sir ka magmamdangay ngania imora adal kira utum lis emlamolut emlesorilom aratyal utum Matumlomis ang kalb excellent owner. Hindi mlakal soal. Mangmilo ko nga klasikilil sa BM mo mga dadu nga. Makmil nga dadu ng kalent owner. En kung nga kaklasay. Mayroon 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 nga kaklasay.
Ngarama ko ro state au lbentiri tirgal adal may. El moluta utumel mer ngake toy titrir. Ngaramang malbatoka udodra ko ro state te diakal mem gim atatu. E gamle tingel gelen to ne. Endi timlo seguid y emergo emno diaklutel pursuing le kulum dasok mong moriate le la governmental. El mom nga todo un gelen to ne. Le kum dasum le bel takla al da alma. Alta next government amo sebel take steps. Emo help tirga gid al adal willing lo marma ar adal willing kib ina atmir ar adam al mol makir ngai malu ben government tamal mol mluspe gura dimle gid ya ger el mlo semam al maskawal ngani agora sam al mutat mong emong spare tal time. Oy, so kalau kamu kami tetil lagi del lamdening. Abok ngal tengat ma tamingitin mo. Kada mo maruning. Kada mo mga adura lomtera as a legislator. Almo omtera adra blul ngartel government mo adura adam lam atamir. Tirigal ulmak mo feel frustration kada mo tira ad direct makatakatal na amoy tawdudi el direct el claim makloklir. Manganya aruliang el direct mingoy tawdo dem no dia kalbesa kloklir molu te tirigal gid makada mo feel self frustration ad direct el claim. Ako marak mamo sumok lay to udre sado aldadu ra government ma aldadu ra tong la government ma adal ngaray gal lis ma adal namay ka klalo. Ako marak mo gida di ade dia ka swadal makit matra. Inti se suman dia kang aldadu moringi segi dil gora defensive segi dil gora makit rengal medu adal ngol dia ka mel matal da swed adi mul baklok lay mo ringin marak ako rak nguel a problem amla mo drong le ma adal ngalalis. Ako marak ma SLS legislator makat ngat makpo engire del mo o tau ta seguir el adu el kirira adal ngalay galis ma adal uklal wa klalo. Kita termel mara ulabong al maldi no kadukam longal tangat udresado ingel masal negol qadim na kadula ko lengegidim negol ling mga adu yang akamal mo makita ng ulok masing ganinya mal maklol daladin mal niyong mokte katil maul da swide emerga takadang aklira balu malbade ka aklungyawal girela dalang aklel marangaligel mabalu al time mga adu waise mo makita ng ulok mo ngaram kadangar alsela balwade emna mo feel it waising akam na niya illegal mo campaign outside makmura Hawaii last month emen metu akal marakwam ka trip rigide udresado da dito bol di mo lo nita senkura ka direct maral o mesa baluto na rigide en direct lo sis akal merigide mo dirigel blue direct lo rigide lulu blue blue ngani ka chutir emlong web se arandira tel kuktara rail at that time tawat tablan motit minority la bludir ya nga ka dia kalsuak sel happen mera kita adre belaw mabulwad ma akmal lolngita adra buluk mo nang sak akmal committed el mol mo masabak kita adre belaw ma culture gid ma tretelel sek ibelar gid lumarak mo seya sobak klaung klaad ma awngil rengal mora admo diakal beret tara admo salmal mo obul waising ma diakal ititira admo ko matugubet su kumlongat tangat mal sebe ilungin iway war bebil lak gid ngal alsel imul belu kumla milmusum sebe di ungalas kol que malungil tuta ko le ngara malungil tuta ti amor ni alhan diret akmara lo lang sulem al letobda ay mga adu legi dio mesa sain raw ti la tal kim bang sal mga adu ma di la opera tarang aklam legi mo dingi udasfim makamal masaw ni tobda al tuta lakmla tara klarong wala sak mo aldo barhaw lili al da amawul ako tuluul mutawara li samla mo mrek nakmong gel maas akmalol ni tambo mbrang sa lang alel ngel maasril al sils
ya ongerung kamlo tat sersel tokora blater longu yuringa sabera bekal silsa maral tokoi maral mlamo giriul maral masaul mo marit le mo sira bere lo singa mo mal ko tokai ke gidra belwa tibok paska imolon mamal wase nangara mong al sela 80s 90s emnaringa tokora karfiura bur orior abara di mo mga simra swel brakla sei mong letel kibul ngayas kadal ngarenga matokora ko dal accident al sela accident bal sabe ele pomlut el mesa igang mo kisa en jaga life rar ada to sei kung life rar ngalaket amal masaw le mol marmur te gimnar meng sa alza am magi mo ultu barakaw kamal masula Masaula agoler udle sadoy nga sera Independence Day magim ngarakwam aktir kamal no ngaltangat dire kam no sabi kal mitra vice president tirgid ngaltangat elang minister justice maktire kal ne siraw dasok mo after asenkyo mnamo giredel mo adu marabula table ma ada bulu mom tape paigal adu udle sadoy bolo mesek maral adu Bilang commitment ra ade maral bodo sob akat titel tokora curfew ma ikat tokora dal ngaren ngam namor ngina belwa ay kada ka do rule melas mel ngaya saka activity ng laget kadam sob akat tira wingit tokoy mga akmal wala nga sulem ra support ra ungit ma takay seo lo mer ra support yang ngamal kami del pong ikagidul runguliwa poklur telgiren ngel amo mo lastel golere odre sadoy mamal masaw nga kamal di wala nga sulem ra ti alukuk nos edelmi adadu ya kumarak mong patoka adar murte kel platformer adma kel rungulir adma batkilan dire odre sadoy amal mal di ungile gila sa baklia balumar ad waisel dilingel mas litak kalau tulo mo ultiat tokora misisung ni government kay gida kay litak kadong litak monggola chen sa hurngi di daso sem na mo gida del mo tu tiang liget tel litak na mo gida del mo taw tay gat tokoy mesaygel gukol taw te telgi belora ospea improvement makadamol mo o improve Sado akmal medu me onitra audience rao ma listeners teal aklaw marang mo nga raw rielek abok ngat makpong aklaw marang akpong ako riol mered maring ada kalakabak to ko dito dume do ase pas kakaklaw marang mo batel bilsing ede o makalirigidil ako marak mong pas kakati alek porseng pogure de mara klaw marang ra logi aurior ngatyang yung gulo ko gulingitra klaw marang lakadapong yung wato ko ra pa aldo mukha nga dito room ko rin klongre lewin otor nginding ako lingitak mo esel adel swake sa mariare el mol mo brula aurior gire la balo marad olingitra te al one day ay ka 5 gingal ma tuling trawan ikaw mura ay gel fora ay gel som hindi nga kasub tigel uk mamata amdakal nga sa maruk mga ka mamata ay ka sa tigel mo tatat tamas mo please ay gel lurungul del bekla ada mal maklo tutrel bodangal me dakan salidate tel mo anul daswe do tautel gire la balumar ada just because ang diakalul do swem malumungul do swela tara ang diakalul akmon diakalung ito koy ako marak mo bay na mo gilid el motmag oriol sob akla balumar ma lambang rigida balot 1 yang ka direk al malswakal di olingita rogul supporters rigid mo me madalu tala alim matiliget tila ko ram lang tang anak masepas ka telek bodo uriol bred maraklaw marang olingitra rogul supporters rigid mar adrol du base bon moklo arngu kama marmur tamal ungila drong alam beklad ndaka maknitel tasul gila tama tarmut kadarmut kanya sel oyangra adrol du bertin ya pol mere kasengkyo debut el erung la belwat
kumda so segi del katareng ma bud radong leda mo sumakli de ma balwat segi de udle sa do nga kamalo nga sule mar listeners raw eken number gidra balot ta number 1 man sulang